doing promo? You said keep our business on the low, low. I'm just trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house and meet up info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, send your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only call you when it's half past 5. The only time that I'll be by your side. I only love it when you touch me, not feel me when I'm fucked up. That's the real me when I'm fucked up. That's the real me, yeah. I only call you when it's half past 5. The only time I ever call you mine. I only love it when you touch me, not feel me when I'm fucked up. That's the real me when I'm fucked up. That's the real me, baby. I'ma let you know and keep it simple. Tryna keep it up don't seem so simple. I just fucked 2 bitches before I saw you. And you gon' have to do it at my tempo. Always tryna send me off to rehab. Drugs started feeling like it's decaf. I'm just tryna live life for the moment. And all these motherfuckers wanna relapse. I only call you when it's half past 5. The only time that I'll be by your side. I only love it when you touch me, not feel me when I'm fucked up. That's the real me when I'm fucked up. That's the real me, yeah. I only call you when it's half past 5. The only time I ever call you mine. I only love it when you touch me, not feel me when I'm fucked up. That's the real me when I'm fucked up. That's the real me, baby. The hills have eyes, the hills have eyes. Who are you to judge? Who are you to judge? Hide your lies, hide your lies. Only you to trust. Only you, only you. Hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis pasado un muy buen fin de semana. Y bueno, a ver, dejarme poner aquí las cosas a tono. Te voy a quitar el volumen del juego. Aquí que no me falte nada. A ver. Eso es, esto por aquí, esto por allí. Cabestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, muchacho? ¿Todo bien? A ver, vamos a cambiar esto. Ahí sí. Ahora sí. ¿Todo bien? Esto, vale. Y ahora esto aquí. Perfecto. De resaca, madre de Dios bendito. ¿Qué hiciste ya? ¿Qué celebraste? Lagunas. Yo me parece que siempre has tenido muchas lagunas tú. A ver, vamos a recoger todo esto. Que es de las misiones anteriores. No sé si tengo alguno más. Sí, por aquí tengo más. Esto y esto. Cena de empresa de lo que no nos echaron este mes pasado. ¿Cómo que os echaron de la empresa o me está diciendo eso en serio? Y ahora me ha dejado pensando, loco. O sea, hicieron una de empresa y os echaron. ¿Cómo es eso?
Ay, la puta. ¿Y por qué cerró si se puede saber? Ah, bueno, entonces sí. Uy, espérate, a ver. Ah, ¿y esto porque no puedo cambiar de pantalla? Ahora. No, lo mejor que puede haber en una empresa es el compañerismo, o sea, que buen rollo y toda la historia, porque si no es trabajar es más rollo y no, no. Comparte tus dominios personalizados de creación divina, coleccionismo, desafíos, dominios, intercambio tu experiencia en los dominios. Eso es otra que a lo mejor deberíamos hacer, que hace tiempo que no hago. Bueno, ya veremos. Ya veremos. A ver, ¿qué más hay? Comunidad. Gente, una cosa. Los que empezáis el Genshin y todo esto, venís aquí a opciones, venís aquí a comunidad y aquí, a ver, no sé si no se va a ver en el directo. Bueno, venís a comunidad y se os abrirá una pantalla donde os sale plaza de cartas, logros, mapa interactivo de Teyvat, bueno, todo eso. Sobre todo el mapa de Teyvat os sale todos los cofres, todo, bueno, todo lo que queréis ver, ahí os sale. Es que me sabe mal que no se vea. Pero sale de todo. Si buscáis algo que os falte para hacer crecer vuestros personajes y todo eso, ahí lo tenéis. A ver. Ángel Curva, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido al directo. O bienvenida. Ah, bienvenido, ¿no? Hombre, si te dices Ángel, entiendo que eres un chico. Cerró porque supuestamente no daba los números como para mantenerla. Mentira. Pero no, lógico. No te van a decir otra cosa. Pero no podemos hacer nada para demostrarlo. Ya. Ya, es una putada eso. Pero bueno. Esto ya lo miraré. When I practice my spells in weather like this, I can do half the work, but Bienvenido double the Ángel. impact. ¿Estás por ahí? Ese I'm just high. teasing. Ese high me ha parecido pequeño. Dime hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Cosas así. A mí me gusta hablar. Y si no tengo que me haga hablar, pues malo. A ver, yo estoy por aquí muy happy. No sé qué ha sido eso, pero me vale. Y tengo que ir con el tipo este. En general. A ver, tengo que ir aquí. Tengo que descubrir este mapa. Primero quiero intentar llegar aquí. Y eso de ahí es un... ¿Por dónde podría pasar para no? Es que no tengo ganas de enfrentarme a esos. En cierto modo, a ver. Veo que los tengo tocados los personajes. ¿En qué región? Bueno, España. Europa supongo que será. Bien, pues vamos aquí a pelearnos con estos. Anda, 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 anda. Nada, nada, nada. Venga, ya, lo que me faltaba ya. Monstruitos estos. Don't be such a brute. Ha sido fácil, yo pensaba que se me ha complicado. Bueno, pues nada. Los rayos estos me van a partir.
Como dicen por ahí, me van a partir la madre. A ver. Hostia, no, que esto va a traer los rayos. Coño, espérate. Tocar. ¡Uah! Eso dolió. Pero que no entiendo. No me deja cogerla, tú. Yo pensaba que podría coger. A ver. No, tío, en serio. Los petarditos te los va a guardar, No se digna, no. Me va a pegar un calambrazo que se me han encrespado todos los pelos, tú. Venga, ¿qué me da? Tío, pero tú has visto la tormenta. Yo. Mira que aquí ha llovido, pero tanto como eso no, La madre. Ya, que ya me voy. La madre de Dios. Y me atranco. Que me dejé, pero bueno, pero que oye. No se nota, que es la región de relámpago y trueno y todo ahí. La madre de Dios. Espérate. ¡Ey! ¿Dónde estoy? Que tú a mí no me da. Ya. Oh, hay tanto rayo, tú. ¡Hala! Ya. Uy. Me van a matar los personajes solo con los rayos. ¡Hola! La madre que lo parió, pero qué coño. Ya déjame en paz. Y yo, ¿cómo voy? ¿Cómo subo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Cómo? Por ahí digo yo, ¿no? Ah, por Dios. ¿Y eso qué? Tu madre, tú. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que no sé qué me pasa. No voy a llegar. Por fin quiero llegar. Supongo que de tanto calambrazo me tenía el cuerpo yo electricidad. Qué sé, tío. Ay, que sí llego con los pelos. A ver, es que quiero descubrir esto. Pero esto me va a liberar el mapa. Tengo que llegar aquí. A ver. A ver, que ya no sé. Venga, cúrame esta. Está por ahí. No, pero que no. Esto no me acuerdo cómo era. Que no quiero saber nada de ti. Sí, que no quiero saber nada. Que no. Que me deje. Uf.
Ahí, ahí. Mierda, tengo este aquí. Nos vemos, cabestro. Gracias por pasarte, muchacho. Siempre eres bienvenido, ya lo sabes. El mundo se abre para aquellos de noble corazón. ¿Ves? Con estas estatuas son las que os abren el mapa. Y ahí está. Bueno, no sé cuánto más queda pues por esta zona. Era esta y esto de aquí. Verás, si ahora me lo van a hacer recorrer, si por eso no hay problema. Bendición, así ya me los curo todos. Y ahí, ¿qué hay? Tengo que ir hasta aquí. No, ¿qué he hecho? Vale, ahí tengo que ir. ¿Me viene de paso? Casi, sí, sí, pero no sé si esto está abajo. No, no creo que esté abajo, la verdad. Bueno, allí puede que esté. A ver tú, que ya sí se iré. Para arriba. Es que está aquí. Me marca que está aquí en el mapa. No tengo que... Este es. A ver, ayúdame a ver, en general. Sí, claro, me viene de paso. Él me conoce. Es una larga historia, muchacho. La comisión Tenryou no ve con buenos ojos los fugitivos, pero quizás los piratas te acojan. ¿Qué ocurre en la isla? Parece muy desanimado. Todo esto es paja. Ya están muy enfermos. Creo que solo es cuestión de tiempo antes de que se extienda hasta ambos campamentos. ¿Qué es ese sitio? Este lugar era de donde se extraía la mayoría de minerales necesarios para forjar las espadas de acero de Jade de Inazuma. Mientras hubiera mineral, podíamos apañarnos y no teníamos que preocuparnos de las restricciones de la ciudad. Y ahora en la isla no queda mucha gente con vida. Me refiero a gente como yo, que aún puede hablar de forma comprensible. ¿Por qué no te vas? Creo que no quiero. El hijo del comisario de Tenju me envió... Uy, espérate. Eres médico, no eres como las personas corrientes. Quédate en la isla, es muy peligroso. ¿No quieres venir a ser el médico de mi ejército? Puedo recomendarte directamente a mi padre. Eso es lo que dijo. Antes de la guerra, curarlo al comisionado de la isla Narukami hubiera sido un honor con el que yo, un humilde médico de pueblo, ni siquiera podría haber soñado. Hablar... ¿Algo que te pueda ayudar? Sí, podría ayudarme con algo. Necesito unas hierbas especiales para hacer una medicina e intentar curar la extraña enfermedad que provoca la energía de nuestra Tarigami. No sé si funcionará, pero tengo que intentarlo. Hablar... Preparados por los reyes del mar, perseguidos por monstruos, una presencia... Bueno, va. Los lugares...
Vale. Esto ya es la misión secundaria. El otro que me marcaba... Había otro por aquí que me marcaba en exclamación, no sé dónde. Pero bueno. Trabajador... Aquí en principio no deberían caer rayos, está toda esta gente. Antes de ir para allá, quiero mirar un poco por aquí. Si hay alguna planta o algo diferente. Tío, pues si caen rayos, sí, tú. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya voy. This is what happened, General Goro. I was surrounded by Shogunate samurai, and they came to my rescue. Déjame comprobar una cosa, un segundo, gente. Vale, nada, perfecto. Ya está. They can use the elements without a vision. The Resistance could really use people with that kind of... I presume you've heard that the goal of the Resistance is to defeat the Shogun's army, and this is no easy task. Each who sets foot on the battlefield must be ready to sacrifice their life. Tell me, why do you wish to join us? The Resistance cannot accept any who don't possess a warrior's will. You and I must be certain of your decision. You're referring to the ceremony to mark the 100th vision seized under the decree, right? Yes, we received some news of it here. There was a disturbance, allegedly. Highly unusual considering that the Raiden Shogun appeared in person. Why do you wish to discuss this all of a sudden? Unless you have... What? Yep, we had a fight with the Raiden Shogun and everything. Then we grabbed the Vision Bearer and whisked him off to safety. After that, they added us to the Army's wanted list. That's why we came here. Now that you mention it, we did just recover a bounty notice from a Shogunate samurai defeated in battle. It read, "Reward for the capture of a blonde-haired traveler and their mysterious flying pet." Huh. So this refers to you two? What? Who are they calling a mysterious flying pet? My apologies. I understand your situation well enough for now. On behalf of the Resistance, welcome to our ranks. Her Excellency is currently away from the camp. We don't know where she went, but she instructed us to take care of everything in her absence. I will ask Tepe here to show you around the camp first, and then dispatch you straight to the front line. If you're ready, of course. Yes, sir. I used to be in the logistics division, so I'm the right person to show you around. I know the setup like the back of my hand. I'll make sure you get a warm Resistance welcome. Let's start with the field hospital. Some of my friends are recovering there. Last time I saw them, I promised that I'd introduce any new recruits. When they're finally back on the battlefield alongside us, we'll all be brothers in arms. Bueno, a ver. PATP para ayudar a los soldados heridos. ¿Dónde está el muchacho? Is this a new recruit? Looks like a strong addition to the troop. Hopefully someone I can spar with after I've recovered. Whoa. Brand new recruit and your first thought is to start sparring with them. You're getting ahead of yourself. That wound of yours isn't something that's gonna clear up in a few days. Tepe, did you bring this one in? How are things on the front line? Well, the enemy are much stronger than we could have imagined, but we're holding our own. I've been right in the thick of it. At one point, there were a horde of enemy troops surging towards us like the tide, but I didn't flinch. I drew my blade and charged straight into the fray.
4 shogunate samurai and only 1 of me. But I still managed to fend them off. Look at you. When did you grow nerves of steel? This lady stole the show, though. When she saw me tiring and falling back, she burst onto the scene and took down a whole group of them in one fell swoop. They were no match for her at all. I heard she even stormed the Vision Hunt ceremony, and that the Raiden Shogun herself failed to take her down. Amazing work, both of you. Still, I can believe most of that, but her facing off against the Raiden Shogun? I think you might be embellishing the story a little there, Teppei. I mean, we've all heard of the Muso no Hitotachi, right? Either way, to tell the truth, with all the losses we've sustained recently, I was starting to lose hope in our ability to hold out much longer. But seeing fresh recruits join our ranks and hearing Teppei's exploits, I'm itching to get myself better as soon as possible, so I can get back out on the front line. Huh, that's a lukewarm epiphany if you ask me. While you're lying there itching to get better, I'm still out there training hard despite my injury. Oh, even though it burst open again yesterday. It did? Well, do you need me to get you something to dress it with? I heard about a remedy recently that uses wild bugs. All you need to do is grind Onikabuto into powder and it makes a very effective dressing. They say it feels cool on the skin and acts fast to completely cure flesh wounds. Sure, I'll take one. Thanks. Sounds a little strange to me. I would have thought wolf hooks would do the trick, but it's your decision. Well, how about we let our new recruit decide? I'll stay here and make some preparations. If you're a fan of weird and wonderful remedies, please gather some Onikabuto for me. I'll take it from there. But if you're more of a wolf hook advocate, bring some of those instead. Personally, I recommend we try the new remedy. It sounds promising. Bien. Y por eso, gente, creo que se refiere a estos escarabajos a los que solemos recoger en esta zona, que son los escarabajos que suelen estar pegados en los árboles, los que son de electricidad o algo así. Que si no me equivoco, ya por eso digo siempre que hay que ir a... ¿Cómo se dice? Hay que ser de esta aquí. Hay que ir farmeando lo que, aunque no lo necesite en ese momento. ¿Ves? Son estos escarabajos. Entregar. No sé cuántos necesitas. Te doy uno y... Ah, sí, solo necesitas uno. Pues entregar. All right, I knew you'd back me on this. I can't guarantee it'll work, but if it does, everyone will be fighting fit again in no time. Tengo 20. Why don't you hand me the ingredients? It's a bit of a shorter prepare, so I'll take it from here. Ow, ow, ow. Huh? Just like that, the pain stopped. Now it just feels numb. Looks like this might actually work. Not bad, Teppei. As soon as I'm better, we'll have to do some serious sparring together to make up for lost time. Sparring? You have a one-track mind, seriously. But good going, Teppei. When you first applied it, it felt like you were rubbing salt into the wound. But then the pain disappeared and there was just a cool sensation. I swear, I can feel my body repairing itself already. Still, I better not start overdoing it quite yet. Thanks to both of you for looking after us so well. The day I'm discharged, drinks are on me. Just glad we were able to help. Alright, I'm gonna continue giving our new recruit the grand tour. Rest up, you guys. Don't forget to visit the training grounds. Get some practice in before you hit the front line. Calm down and get some rest. The training grounds. That reminds me, they should be doing archery training over there right now. Let's head over. Venga, va, tiro con arco. Vamos allá, a ver. No me cae ningún rayo ni nada por el estilo, ¿no? La cosa aquí es no quedarte quieto. Que todavía no sé cómo a estos no les cae un rayo.
Hay algo que tenga... Bueno. Oh, another miss. This sucks. Let's see now. I've loosed exactly 10 arrows and only one Bullseye? hit the target. This isn't good enough. It's evident from these past few days that practice alone isn't enough to improve our marksmanship. How hard could it be? Just draw the bow, aim, and shoot. Clearly, I underestimated the skill involved. With progress like this, who knows when we'll be fit for battle? I suppose all we can do for now is wait for the drill master's next visit and ask him for more tips. Seems things have gotten tough on the front line recently. All the best drill masters have already been dispatched to fight. I guess we'll just have to keep practicing ourselves. At this rate, who knows if we'll ever become resistance fighters. Come on, guys, less complaining, more training. Teppei-senpai? Listen up for a second. I've come to introduce our newest recruit. In battle, she single-handedly slayed multiple shogunate samurai without so much as breaking a sweat. And that was after interrupting the vision hunt ceremony with a feat of stunning bravery. Not to mention surviving an encounter with the Raiden Shogun. Is that true? Perhaps you'd be willing to give us some archery tips? We promise not to take too much of your time. A quick demonstration would be all we need. Our previous training was so rushed that we hardly remember the proper technique. It would mean a lot. A ver, está bien, pero presten atención, de acuerdo, pero no se distraigan esta vez. Oh, you got it. We won't let you down. A ver, no le falta que yo no falle. Destruye la cantidad indicada de dianas azules en el tiempo establecido para completar el entrenamiento, pero ten cuidado si golpeas a la diana roja, las cuales representan a los aliados, o sales de la zona de entrenamiento, fracasarás. O sea, tengo que destruir las azules tan rápido como puedo. Bueno, pues vamos a ver. Vale, ¿me permites que haga un pequeño cambio? Outrider Amber, reporting. Ah, que aquí mismo me va cambiando. ¿Dónde? Ah, coño, ¿ves? Ya me parecía a mí. ¡Ay! El joystick. ¿Cuántos más? Well, there you have it. I told you our latest recruit is pretty strong. Incredible! I think I understand what I was doing wrong now. My posture was off, and I didn't draw back with enough force. Seems I also need to focus on keeping my grip steady and monitoring the external environment. If I can get those few down, I'll be hitting my mark in no time. Those few, huh? Watching your demonstration was a great help. I learned a lot. At least this time I was able to observe some proper technique. As long as I can retain it, I know I'll become much stronger. Honestly, before this whole conflict came about, I was just another everyday citizen of Watatsumi Island. My wife and I were leading a quiet life together. War and battles were the last things on our mind. That all changed with the Vision Hunt decree. The actions of the Shogun's army ignited something inside me. That's why I joined the resistance. The road ahead of us now seems like a long one indeed. Can those of us without visions or combat skills really become adept fighters like them? There's no use in speculating.
Thank you both for your help. We'll keep practicing as much as we can. Stay focused. With us holding the front line, you can continue sharpening your skills until you're ready. Now then, let me show you around some other places. Where should we head next? Sir, we've got trouble. The Shogun's army is attacking. There are still many wounded in the camp. We mustn't let the enemy break through. We'll need your help to hold them off. What? Impossible. How could they have reached us all the way out here? We'd better go assess the situation. A chance for us to prove our worth in battle. Bien. Esperaros. Amber no quiero ir. What? Pues este equipo. Ah, coño, no me jodas. Get them! You cannot match my bravery! Soldiers! I won't forget this. I've lost. Dale, por fin. Es que en plena batalla no te deja cambiar el personaje. Time to get down to business. Vale, a ver, ¿dónde estoy? Oh, protect us. ¿Dónde tengo que ir? ¿Por allá? No, por ahí. I must withdraw. Vosotros están aquí abajo, ¿verdad? Well, we managed to hold them off. But what would the Shogun's army be doing? We have sentries and patrols posted all around the perimeter here. The enemy should never have been able to reach us this far unnoticed. Unless we have a traitor in our midst. They must have an informant, feeding them intelligence and helping them to approach unseen. That's the only possible explanation. Our priority is finding the agent and protecting the camp. This is my chance to show what I'm made of. Sir, if I may. I just returned from inspecting the perimeter. It appears that several portions of our defensive walls were already collapsed. The Shogun's army must have known about this vulnerability and made their way over from the cliffs nearby before attacking through the gaps in our defenses. I suggest we repair the walls and double the guard. That should keep them from sneaking up on us like this again. In that case... Understood. Leave the repairs to us. We can make use of the wooden rope nearby to patch up the defenses. Why don't we make this more interesting, recruit? A contest between the two of us. Just don't underestimate me. If there's anything I know, it's logistics. You'll see. Ahora bueno, tengo que construir tú. Es alucinante. Recoge materiales de reparación de los alrededores. ¿Qué quieres que coja? No, tiene que estar por ahí. ¿Qué pone? Reparar. Ahí está, solo tengo que coger ese está. Alright, that should do it. The Shogun's army will have a hard time getting past this, no matter how determined they are. Seems I've made another valuable contribution to the resistance. But why does it always have to be logistics work? I thought getting transferred to the front line would be a chance to showcase my abilities and square off with the enemy. Instead, here I am. Doing what I've always done before. Why are you so insistent about being on the front line? It's just like General Goru said. We joined the resistance because of our warrior's will.
There are a multitude of ways to contribute to the resistance, but who wouldn't want to take out a few shogunate samurai given the chance? Anyway, we got more than we bargained for inspecting the camp. Let's report back to General Goru. If all goes well, we might just be assigned a few missions closer to the action. A ver, tengo que ir para allá. Por la vía rápida. Strange? I don't see General Goru anywhere. We've had a change of plans. The general has been dispatched to the front line to lead our forces into battle. The Shogun's army is attempting an advance on the main front. Reports have it that Kujo Sara is now personally leading the enemy forces. As for us, it's been days since Her Excellency last made an appearance here. We've executed almost all the directives she gave us, but have received no further instruction. The situation is becoming grim. If we retreat any further, I fear morale may falter. For now, we can only pray that General Goru will be able to turn the tide, however difficult that may seem. We should go to the front line. Our forces need all the help they can get. We're no use to them here. We mustn't let Tatarasuna fall to the enemy. Ana, a luchar. Ahora tengo que ir para allá, ¿verdad? No hay nada, un sitio para cocinar o algo, o sea... ¿Para qué he venido antes? No hay ningún sitio para cocinar, debería haber uno. Se me está mandando la guerra. Tiene que menos, ¿no? Ah. Pues... ¿no? Va. A ver qué tan lejos está. Ah, ¿es aquí? Ah, pues coño, espérate. ¿Cómo estamos los personajes? Bueno, tampoco es tanto. Vamos aquí. Y ahora, dame un segundo. Dame un segundo que me apetece ir a buscar un caramelo de café. Que llevo todo el día con las ganas de comerme un caramelo de café y todavía no me lo he comido. A ver, dame un segundo, ¿eh? Ya vengo, gente, no tardo.
Ya estoy aquí. ¿Qué te pasa, amor? A ver. Y aquí. The Venga, va. desert's a tough A ver. adversary, but at least Para it allá. doesn't hide anything. What you see is what you get, and whether you take on the challenge is entirely up to Una you. cosa que recoger por aquí. No. Las flores esas. Ahí están. Voy a echar un ruedo. Antes de unirme, farmear un poquito por aquí. Uy. Ah, este es ahí. What? Una nota aquí. Página misteriosa. A ver. Tengo una caja, un tesoro, algo. ¿No? ¿Subo por ahí? Ah, yo sabía. Yo sabía. I call dibs. Chica, sube. ¿Estoy escuchando algo? No me hablo. ¿Y ahí puedo subir? Y ahí hay otro. Aquí arriba, ¿qué hay? A ver, para las ofrendas. Ay, para arriba, para arriba, para arriba, tú para arriba. ¿Y cómo lo cojo eso? ¿Por aquí puedo subir? ¿Y cómo puedo llegar yo hasta aquí? ¿Volando desde dónde? Porque... No. A ver. Si con suerte... No, no creo. No. No me deja. El palo que tenía que coger era este, no sé. Agárrate, chica. Nada, oye. ¿Dónde está el otro que tenía que subir? Aquí. Lo haré bajar, aunque no nos siga. Pero por lo menos ya no estará tan abajo.
¿Qué? ¿Te estás riendo de mí? Ahora. ¿Dónde están las tropas? Están ahí. No, pues ya. Espérate. Que no me va a ver, ¿verdad? El farmeo es el farmeo, gente. Ya habéis visto que con los escarabajos... Bueno, vamos. So, you are the only one here? I thought I might get to meet your grand strategist. She is the one that's been causing our forces so much trouble. The fact the Resistance has even held out for this long is thanks to her. But soon, the Resistance will fall. They are no match for the might of the Shogun's army. Her schemes mean nothing now. We have already rooted out those behind the Resistance. All who have dishonored the almighty Shogun will be punished. I have faith in Her Excellency and in the soldiers of the Resistance. The Vision Hunt Decree is a brutal injustice. Our resistance has only just begun. It is futile. There is one other thing. I'm sure you've seen the recent arrest warrants. I trust that the blonde traveler is somewhere among your forces now. I will make you a deal. Hand her over to us, and you'll buy yourself some time. A respite from the bloodshed would be advantageous to both sides, would it not? So that's why you brought reinforcements. Just to get... She is of great importance to the almighty Shogun. But the way I see it, she is expendable to the Resistance. That's where you're wrong! She means just as much to us! As a member of the Resistance, she's a comrade! I'll never surrender her to you! The Resistance never betrays its own. Her Excellency made that clear to everyone from the very beginning. General Goru! Teppei and the Traveler, what are you doing here? It would appear our time to fight side by side has finally come. Well, well. We meet again. This time, I won't let you get away. I thought that you would seek refuge with the Resistance in the hope of receiving asylum. That you choose to show up here proves that you have more bravery in you than I had originally thought. And now that you're here, I have a proposal. Why not represent the Resistance in a fight of honor? A fight of honor? What's that? Before the battle begins, each side chooses their finest warrior for a match of single combat. No me To the jodas. superior force, there's little significance in such a duel. But to the weaker force, victory could constitute an important boost to their morale. Her motives are clear. She wants to use the match as an opportunity to capture you. Do not feel compelled to participate. We could take the fight to them without such a ceremony. Well, what do you think? Will you fight? No perderé. Lo digo entre dientes. Ah, bueno, si no es contra ella, no hay problema. Remove all threats to eternity! By order of the almighty Shogun! No, Be ven aquí, wary. ven You're up aquí. against a powerful opponent. Ah, que no puedo llevarlo al agua. Hay un poquito de agua. Ven, ven aquí. Let's get it on!
Easy. ¿Otro? You got this. There's more Ah, than mis one materiales de round. esto. Ven aquí. I won't forget this. Vale. Este va a ser más duro. Look! That's 2 rounds in a row! The Shogun's army is not invincible! We Coño, can que no me han win! esperado. The soldiers are rallying! Your warrior's will is bringing them hope, Traveler! Windblade. Show me what you've got! No me ha dejado. Ven aquí, ven, ven. Train harder. Stronger than I anticipated. This contest has served its purpose. Soldiers, attack! Glory to the Shogun and her everlasting reign! Prepare to engage! All of you, with me! Stand firm! Hold the line! Her Excellency! The wait is over, my comrades. Now is our moment. Calm as the breeze, my lady. I just hope you can afford all these mercs you've gathered! Kazuha! We meet again, old friend. Retreat! All forces, retreat! Los pelos de punta, tú. Greetings. Well, this is the first time we've met. Please, allow me to introduce myself. I am Sangonomiya Kokomi, organizer of the Resistance and also the Divine Priestess of Watatsumi Island. Perhaps it's the first time you're hearing that title. To put it simply, I'm the person currently in charge on Watatsumi Island, which is also the home front of the Resistance. I've actually heard all about you from Beidou and Kazuha. I hadn't expected to find you join the Resistance, though. Do you have a plan beyond this point? In that case, shall we continue our conversation at the Shrine of Sangonomiya? Although the Shogun's army has retreated for now, the war is far from over. The Vision Hunt Decree has not been repealed, and neither the Tenryo Commission nor the Raiden Shogun show any sign of stopping. I suggest we move to the shrine to discuss our counterplan. What say you? Can I come too? I know Watatsumi Island very well. I can carry on being your guide if you'd like. Goru, thank you for all you have done. Our forces are weaker than the Shogun's army.
And my absence can only have made the recent days all the more trying for you. I'm afraid I must still ask you to stay a while longer, to keep eyes on the Shogun's army and also to see to the wounded. But I will ask the mercenary. Well received, Your Excellency. I must return to Sangonomiya now. I have a few things to attend to. Once you're ready, please rendezvous with Teppei. He will escort you there. Thank you for all your efforts so far. From this day on, I fight alongside you. Dale. Fight for the future of Inazuma. Vaya por Dios. Bueno. 30 protogemas. Ni tan mal. A ver, espada especial resistencia. Capítulo 2, acto 3. Omnipresencia sobre los mortales. Aquí hay una misión. Another test subject. You're open! You're open! Venid aquí, venid. Let's get it off! You're open! Look alive! Hit! Venid aquí, venid, venid. Venid aquí, venid. Let's get it! Hit! Hit! Dale. A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? Ay, me tengo que curar. A ver, creo que era pata. Ay, dichoso. Iré aquí, puedo ir aquí y descubrir estos dos, pero es que este de aquí me interesaría. Mira, voy a descubrir este de aquí, que lo tengo aquí al lado. Está a la derecha. Está ahí. Aprovecho. Es que quiero descubrir ese de ahí. Me cargo de ese. Let the show begin. Bueno, a la vuelta. Ah, que tengo gente ahí. Tantas cosas aquí.
Pero estos son... Son de los otros estos. No me voy a cargar. ¿O no? Ah, pues yo porque pensaba que eran de los demás. Corre, 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 corre. No. ¿Y estos? Me he descubierto sin querer. What the fuck? Bueno, primero me cargaré este, en todo caso. Chacho, anda bien. Look alive! Hit! Fall before me. Me la llevé. Yo no toco y él sí, tú. Don't be such a brute. Let's get it up! Try not to enjoy this too much. Dale, por Dios, pensaba que me iba a matar. Pensaba que me iba a matar el cabrito este. Ah, soy muy baja de salud, ¿eh? A ver, esto no sé si se queda hasta el agua o van a desaparecer. Me la juego. Light blade! Buckle up! Hit! 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 And the fairy! Yeah! Look alive! Vale, este fuera. Este es el tocho. I'll protect us. Pero a Lisa es la que más se... Anda, venir aquí, anda. Venir, 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 venir. ¿Dónde vas? Atolondrado, si estoy aquí. Tengo que luchar ahí. The fairy! Hit! Vale. Bueno, poco a poco, oye. Poco a poco. Y este atolondrado de ahí, ¿qué? ¿Me manda estos? Baja tú. Baja tú. Uy, coño, me ha asustado. Ven aquí, ven. Ven, tonto, ven. Ven. Apañado. ¿Era quién? ¿Vas a bajar tú? ¿O no? ¿O te vas a quedar ahí como un cobarde? Let's dance.
Para subir está allí, de verdad. Que subió antes, cabrón, y antes no estaba, ¿eh? A ver, ¿qué quieres tú? Ay, qué vergüenza, te salvamos la vida y nos echamos a nosotros una vergüenza. Estás hablando consigo mismo. Deben ser cosas de samuráis. Los... ¿No pensarían en aliados? Empecemos, que la cháchara tiene, tiene cháchara. Tiene pinta larga. Pan comido. Madre mía. Bueno, eso. Lo que decíamos. He activado este. Espérate, a ver. Voy a ir aquí. Ojo. Ahora. Ahora voy aquí. Y tengo otro ahí más abajo, pero no me pilla cerca este. Man, this thunder is loud. No, oh, no quiero, no, quita. Let the show begin. Oh. Esto lo puedo mirar donde no debía. Estaba mirando el mapa. Tengo que ir ahí arriba. Porque pinta que sí, ¿eh? Pinta que sí. No, pero aquí. Tira para arriba, anda. ¿Qué es un castillo? ¿Un qué? A la derecha tengo que ir para allá. ¿Dónde está? ¿Dónde se lo ve? Sube. Tiene que estar allí. ¿Y esto? A saber. Prefiero ni preguntar. Prefiero no preguntar. Yo solo quiero ir ahí. Destapar el este, descubrirlo. Ahí está. Así, si algún día tengo que hacer un TP rápido, vengo aquí. Ok. Ya cogemos. Y aquí. Voy a con el personaje. ¿Que podía hacer ofrendas? Sí. ¿Las voy a hacer? No. ¿Por qué? Porque sube dificultad.
Y para eso tengo que levear personajes y bueno, por el momento estoy bien así. ¡Uy, la madre! ¡Qué guantazo me ha metido! ¡Qué susto me ha metido, coño! ¿Dónde está? ¿Por qué no lo veo? Por ahí atrás. Espérate, pero estos son enemigos. ¡Tu madre! ¡Qué susto, joder! Todo esto es lo que se coge para... ya te lo diré. ¿Dónde está? Debe estar allí. Ahí está. Para hacer las ofrendas que hemos visto antes. Es para elevar el nivel del mundo. ¿Qué es esto? Anda, coño. Es lo que os digo. Siempre va bien dar un pequeño rodeo. A ver, que tengo esto aquí. Dispositivo. He pasado por delante y ni me he fijado. Dispositivos que oprimen el poder de los tatarigami en el pilar sagrado del espejo de trueno. Ha sido atacado, el pilar sagrado lanzará una corriente eléctrica en una dirección concreta, la cual puede eliminar las barreras formadas por la voluntad de los tatarigami de la isla Yashiori. El espejo de trueno puede recibir la corriente creada por el pilar y dirigirla hacia otra dirección. Ah, coño. Y esto es el prisma esto. Ya cuando lo necesite ya lo miraré. Hola, madre que te parió, cabrón. Me dejan pasar, coño. Verdad. Para allá. Para allá. ¿En serio? Vengo de allí. Aha! There you are! Good to see you. Your appointment with Sangonomiya is fast approaching. We should get going. Are you ready? We'll start by heading to the camp on Watatsumi Island, and then we'll go meet Her Excellency together from there. If you start to feel seasick at any point during the trip, let me know straight away. That said, you've spent time with the Crux fleet in the past, so I think you'll probably be fine. Ready? And away we go! Bien. Me va a dejar darme susto. Esto aquí, esto. Nada más. Qué barquito chiquitito, pues. ¿Hacia dónde? ¿Hacia allí? A ver. ¿Dónde tengo que ir? Pues aquí voy a descubrir el mundo antes, ¿eh? Si me dejan.
¿Cómo era? Que ya no me acuerdo ya casi. Espera que vea esta mina. Déjà vu. Un logro. A ver. Mira. Eso está aquí, la misión está aquí y tengo que ir a desbloquear allí. Por fin paran de esto. No sé qué es. Bueno. Vamos a descubrir el mundo primero. Espero que no sea complicado llegar. Por lo menos aquí ya no hay de esto, ¿cómo se llama? Rayos. Por fin. Por favor, déjame pasar. No, tío. Son cascadas. Por aquí no me dejará pasar, ¿verdad? Echa para atrás, pues. Complicado esto de investigar cajas con el barquito, ¿eh? No me deja pasar por aquí. Tengo que dar la vuelta por allí. De verdad. Qué manera tengo esos cangrejos, tío. Esos. ¡Oye! No me queda tanto rodeo, tú. Y aquí tampoco me va a dejar, ¿verdad? Otra cascada más. Pero qué leches. Ay. Podría ir andando, pero me da pereza, la verdad.
Ay, coño, que era agarrando. Bueno. Uf. Ay. Coraje me da a mí eso, por Dios. Tiene que ir a la isla en concreto. Eso no es prueba, ¿no? Ahí es. Sí. Esa de ahí. Aquí tengo. Déjame ver estas algas. No sé si han puesto ya lo de sumergirse en el agua. Sé que se habló de que se haría. Así que no sé. ¿Dónde está este? Arriba seguramente. ¿Qué se sube al primer palo que encuentra? Es que eso me da coraje, tú. O sea, ¿por qué se buguea aquí la mierda de cristal este? Aquí, coño. No, pero creo que no era eso, ¿eh? Pero bueno. ¡Ay! El perro aquí al lado, que me ha asustado. A ver, permíteme un segundo, gente. Vale, apañado. Madre mía, no pensaba yo que fuera tan complicado el teleporte este. ¿Tú? ¿Qué es eso? Ah, vale, el barco. Decía yo el barco. ¿Qué es eso? Me sale marcado en el mapa dónde está. Ah, pero creo que de aquí, con suerte. Bueno. Estas estatuas son las que les entrega. ¡Ay! ¡Qué susto, coño! Las ofrendas. Ahora. Venga, va. Por fin. ¿Ya dónde tengo que ir? Bendición. Bueno, os enseñaré. No voy a hacer la ofrenda, pero... Tengo 20 abajo del todo, marca que tengo 20. Experiencia, protogemas, insignias... Pero por el momento no. Tengo que ir para allá.
Pero que este fruto lo necesitaba yo para algo, no recuerdo el qué. Yeah. A ver, está... No. Un erudito. De ese de ahí directamente para acá. Está guapo, ¿eh? No tengo todo el TP ahí. Allá que voy. Oh, sí, 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 que después... Ya que estoy liado... Ay, mierda. ¿Cómo puedo subir ahí? Sí, no sé, no sé. ¿Veis que marca arriba? Tenéis un TP. Y pasa que... Aquí me hace tope. Tener que... Ir con cuidado con los saltitos estos. Que hacéis así, porque gastan mucha más estamina. Y al principio eso lo aprendí a las malas. Vale. Estoy aquí. ¿Qué coño? ¿Qué es esa música? Justo por Dios. A ver. Se me ha atacado algo. De chill, pero me ha atacado algo. Ahí es. ¿Dónde está? Aquí. Así que... Here we are, the training grounds for Watatsumi Island's troops. Right now, the resistance is predominantly made up of local soldiers from Watatsumi Island. Some of them are fighting with the Shogun's army in Tatarasuna, and some of them are stationed here on the island to keep the locals safe. Did you used to train here too? Yep. Unfortunately, I had to join the fight in Tatarasuna before I'd had the chance to impress the instructors, so they had me start off by helping in the logistics division. I'll be staying here for now. If you need me for anything, just come here. If I'm not around, just write a note and stick it on the wall. As soon as I see it, I'll come find you. Bueno, espérate, claro. Shoot! It's nearly time for the appointment with Her Excellency. I'll have to show you around Watatsumi Island some other time. For now, let's get ourselves over to Sangonomiya. Sangonomiya. Ok, pues vayamos, vayamos. Ahí ido tú, cabrón, que te has ido. Place where Sangonomiya Kokomi lives? Huh. Let's go check it out. Uy, aquí tengo otro para descubrir tú. Pues es cuestión de seguir el camino. El camino va para allá. Hay que seguir el puente este. Vamos a actuar como gente normal. Corriendo, pero gente normal. ¿Por qué me ha aparecido aquí? Ah, vale, el soldado. Vale, y ahora cómo llego yo allí. Supongo que por aquí con el tal cual, ¿no? ¿Y el TP dónde está? ¿O está abajo o está arriba? No hay más. Ah, está arriba, está arriba. ¿Y cómo subo? Porque se supone que debería poder subir. ¿Cómo? Ah, por aquí, espérate. Ahí al igual hay algo. De momento vamos a lo que me interesa.
Activar el TP. Ay, yo. Vale. Sé que había otro aquí, ¿ves? Vale, y otro aquí arriba. Aquí lo más seguro que me mandarán misiones y toda la historia. En función como lo vea, lo dejaremos por aquí. Porque hay gente, ya es tarde y hay que cenar y todo eso. Food supplies are the absolute top priority, period. We cannot afford any losses. With the conflict between us and the Shogun's army getting more intense by the day, we must prioritize the stability of the rear guard. Understood. I will think of a way. Take heart. We have a fresh batch of supplies in hand, and I'm working on expanding the army. I appreciate that the lack of manpower has been hard on all of you, but things are going to get better. We're expanding the army? Oh, that's great. Whoever this mystery supporter is, they're doing us a great service. Huh? Teppei, what are you doing back on Watatsumi Island? Might I ask who? VIP guests of Her Excellency, that's who. I'm acting under orders to escort them both here. Oh, really? Wait, so are you the new recruit everyone's been talking about? Strength of 20 men, splits an arrow in twain from 100 paces, skin as hard as diamond. That's you? Seriously? What is going on with these rumors? You've come a long way. I'm sure you must be here on pressing business, so I won't disturb you any further. Feel free to visit me if you have any time to spare. Your Excellency, I'll take my leave. Your Excellency, I couldn't help but overhear Okubo mention something about a third-party supporter? What was that about? Not long ago, someone wrote to me saying that they wish to support the Watatsumi Island resistance effort. To that end, they also furnished us with a great deal of supplies. Thanks to them, we can finally start recruiting troops on the scale we need to openly confront the Shogun's army on the front line. I am not without my doubts, but Watatsumi Island is hardly affluent, and these supplies are a much-needed lifeline for us. The sender's conditions were also reasonable. They simply ask us to dedicate ourselves fully to fighting against the Shogun's army. Whatever other motives they may have, we are at least aligned on this. So let's consider them an anonymous ally. Naturally, we shouldn't let our guard down. If you discover anything out of the ordinary, please report it to me at once. Your Excellency? Does this mean that the food at the front line is gonna get any better? I was at the field hospital the other day, and everyone was begging for some barbecued meat. Don't worry. I've already made arrangements for that. Everyone will have their fill of meat. But to be clear, still no alcohol. That's fantastic! I understand how hard it's been on everyone. The Resistance Army's rations have barely changed at all since the Vision Hunt decree was first announced. I will discuss this with the Logistics Division to see what further improvements can be made. However, our supplies are still limited. I must ask you to remain patient until victory is ours. When will the Vision Hunt decree finally end? That's the question. And I'm afraid I don't have an answer. The mere existence of the Vision Hunt decree is baffling. The Tenryou Commission's attitude just doesn't seem to add up, and neither does the Shogun's. The Tenryou Commission's zealous support for the decree seemed to come out of nowhere, and the Shogun seems completely indifferent to the fact that it has effectively caused a civil war. I suspect the Vision Hunt decree won't end until these mysteries are solved. All I can say for certain is that as long as the Vision Hunt decree remains in force, we will never give up our fight. Traveler, to confirm, knowing the current siege good, then here is your assignment. I hereby appoint you as captain of the Watatsumi Island Special Operations Unit, Swordfish 2. Whoa, what? Swordfish 2? Is this the same Swordfish Special Ops unit that I'm thinking of?
It's hard enough getting into a special ops unit at the bottom rung, let alone jumping to captain in one fell swoop. This is incredible. Although this appointment breaks with convention, I firmly believe that with your wisdom, courage, and strength, you can lead your team to victory. Great! So when do we take up our post? The members of Swordfish 2 are currently on standby in a valley to the southwest. Ronin have been causing trouble down there lately, and we need a special operations unit to eliminate them and stabilize the rear guard. I have already written your appointment letter, which you'll need to show them on arrival. Once that's out of the way, please lead them in ridding the area of Ronin. The Special Ops unit comprises Watatsumi Island's elite soldiers. They can be a little rough around the edges, but I have every confidence that you will win their trust. What about me, Your Excellency? Any battles you need me to get involved in? I want to make a contribution to the Resistance too. Of course. I'll arrange something and brief you shortly. All right! One successful operation coming right up! You may have swiped the captaincy of Swordfish 2, but watch this space, cause this guy's on his way up! Okay, sure. Well, be careful out there. Don't push yourself too hard. Well, Traveler, let's move out. Bueno. Todo esto muy bonito, esto precioso, pero aquí no hay algo, peces o que me interese, ¿verdad? Aquí en el agua, no, no. No. Una estrella de mar. A ver. Tendríamos que investigar por ahí, pero si te digo la verdad, casi que prefiero ir directamente a sitio. Eso ya investigaremos otro rato. Pues seguramente tendremos que volver. Y miramos a ver. Y dale. Vamos a ver qué. Es para allá, así que. ¿Esto qué coño es? Oye. Que no. Que me apunta a mí, el cabrón. Oye, oye. Bueno, lo he dicho. Con este. Ah, you must be the new captain of Swordfish 2. Her Excellency briefed us in advance. Your reputation precedes you, and the appointment letter is all in order. But I still have my doubts. ¿Cómo que tienes tus dudas? About what? I'll be straight with you. I want to know whether you have what it takes to lead us. You mean, like, a duel? Normally, a duel would be the quickest way to settle the question. But this time, we've got a better way. Sí, venga, a ver. We're stationed here because of all the Ronin causing trouble in these parts. If you can get rid of them for us, we'll take that as a measure of your strength. Si no hay problema, Let's show what you're made of. A ver, ¿cuántos quiere que derrote? Oh. Los Ronin, que son esos de ahí, digo yo. Mientras no sean los bichos esos raros. Con estos no. Ven. Eso no vale. Bueno, así entro yo. Que no me ven, no me ven, no me ven. Hola, buenas. Sí, 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 sí.
Te me relajas. Coño, que no toco el suelo, que es bajita, oye. Oye, te me vas relajando, Así te vale. Okay, seems like you can hold your own. The rumors are exaggerations, of course. Allow me to introduce myself. My name is Kutoku, acting captain of Swordfish 2. This is Yoshihisa, a fellow veteran of the team. I now formally cede the position of captain to you. Swordfish 2 awaits your orders. There are 2 hard-hit areas. This was one of them, but thanks to you, this area is now secure. Their only remaining stronghold is located at the shallows on the east side of the island. That said, the ones over there are tougher, and there's more of them. You got that right. Watatsumi Island is busy fighting the Shogun's army on the front line. Let's dance. ¿A dónde tengo que ir? ¿Para allá? Esto por un cofre, ¿eh? Ya está. Son 3. Ah, que tengo que ir rápido. ¡Oh, la madre! Espérate. Bueno. Que ya si eso ya lo haré. ¿Dónde tengo que ir? Ah, bueno, es un desbloqueo esto de aquí. Pues venga, vamos hasta aquí, desbloqueamos este. Y ya nos vemos hasta el próximo directo. Es muy tarde ya. Buah, tengo que ir por ahí. Todavía tengo que hacer todo este recorrido. Pero... está casi al lado. Está casi al lado. No tengo que pasar por aquí sí o sí. Pues nada. Vamos para allá. Cuanto más nos lo pensemos, peor. Uy, lo que he visto aquí. Un huerto que me va a dar de todo, tú. Perdón, solo venía de visita. Perdón, perdón, perdón. Hay que robar, pero hay que robarlo justo. Oh. Va bien también de vez en cuando. Hace caminito. Que ya vendré. ¿Y esto qué coño es? Espérate.
Esta que me ha dado. Preparación espectral. Va. ¿Dónde está? Déjame marcarlo. Porque capaz soy de pasarme de largo. Ahí está, sí, está ahí. ¿Y eso? Está guapo, ¿eh? No se ve. ¡Ué! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? Ah, bueno. Bueno, me salen hasta fantasmas, tío, ya. Uy, que lo tengo aquí. Aquí está. ¡Ay, déjame! ¡Déjame! ¡Uy, la madre! Espérate, que me faltaba ya. Venga. Yo tengo una misión, que me deje, 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 que me deje. Atrévete a venir aquí. Atrévete. No sé por qué lo hago así cuando pienso que se lo voy a destruir antes, pero no. Coño, tres tú. No va. Llegamos al sitio. Bueno, estamos aquí. Voy a subirme aquí. Con el atardecer de fondo. Coño, Marta. Ah, sí, aquí lo vamos a dejar. Bueno, gente, lo dicho. A ver. Vamos a ver a quién le hacemos una raid. Hace tiempo que no me acordaba el otro día mirando y buscando las cosas. Y quiero My mirar. people are used to the desert life, Es que. but still, I hope that one day they'll be able to find an oasis of their own and leave the sandstorms behind for a A ver, better life. déjame investigar un poco, ¿eh? Es que. ¿A quién? Vamos a buscar una cosa, a ver. Alguien que sea de Genshin. We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. No sé quién es. Vamos a hacer... No sé. Voy a echar... Es que no quiero hacerlo a grandes gente, grandes streamers, porque ya tienen su... Aunque sea poco, pero echaremos... A ver si lo sé hacer bien. Sí. Pues venga, vamos para allá, gente. Nos vemos allí, ¿vale? A ver, no conozco de nada, pero bueno.
A jugar un poquito así entre todos. Digo, jugar, apoyarnos un poco entre todos. Y lo dicho, un placer, muchas gracias y nos vemos. Hasta el próximo fin de semana. Chao, gente, que vaya bien, se os quiere.